sejarah dari sisi Islamnya, ya. Ini luar biasa. Pokoknya di saat kita ya ikutin terus adventure kita di tanah Turki ini, tanah Eropa, banyak hal unik dan menarik. Pokoknya pantengin terus ya, pokoknya nggak rugi. Dan jangan lupa Subscribe di tombol-tombol. nah itu, dan kalau ada iklan jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahlawi Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Hari ini kita bersama dengan siapa? Bung Hasibuan. Dan di sini ada juga Siapa? Alman Mulyana, guys. Wow. Di mana nih Kang Alman? Sekarang kita lagi ada di salah satu tempat yang punya nilai sejarah, tapi kita tanya langsung nanti ke Ahlinya. ahlinya sejarah di Turki. Kita ngeblank banget guys ya. Ya kok ngus-ngusan gitu. Tangganya Tangganya tinggi banget ya. Gitu. Maksudnya wow. Wow. Masya Allah. Dahsyat nih Mas. Ini benar-benar apa namanya? Kamiside ya. Amazing. Tadinya menurut informasi Halo. oh dahsyat ini. lanjutin. Iya. Jadi ini menurut informasinya kita tanya aja langsung. Ini ada pohon apa ini ya? Jangan dulu ngebahas pohon lagi. Nah, yang saya suka di sini Ah. itu bunganya. Bunganya ya. Bunga-bunga. Masya Allah. Oke. So I know about the Emirates, Isa Bey. Isa Bey. On the name of him was constructed this place as a mosque. Maybe you noticed that where courtyard of the mosque there are a lot of the ruins, which part of the Roman church or Roman the structure whereby the this place. And later on, one of the architect, he has a fame. His name was Ali bin Dimashq. Ali bin Dimashq. He was from Damascus, Syria. Yeah, he was well intellectual person. He built this mosque and dedicated to Isa Bey. Isa Bey, we may say that. So it's also had happened sometimes unpleasant circumstances about the mosque because of the earthquakes devastated the ground level and upper part of the mosque. It been collapsed, but later on it's been renovated. Which century was constructed this mosque? About 14th century. 14th century, yes, it been constructed, and it been also renovated in the course of the time. Later on, about 19th century, according to some historical details, this place only has used as like a caravanserai. What was the caravanserai? Like a medieval age hotels. So when the merchants were coming from the Asian countries or some European countries through the Silk Roads, every distance in Anatolia or Iran, in India, there was the accommodations places like hotels. So in Anatolia, we call those places a caravanserai. Caravanserai. What's the caravan? Caravan, you know that camel flocks. So when the camels, they number is more, they call it caravan. Caravan. Sarai means palace. Like as I said, caravanserai or camel house or hotels, medieval age hotels. So the merchants or the owner of the camels, they were staying the same place in the caravanserai, especially after the sun rising, they opened the gate of the caravanserai. Before the sunset, they closed the caravanserai. Why? In the nighttime, for safety. Yeah, the merchants, they used the caravanserai without charging. They could stay in Anatolia, especially Anatolian Seljukian Turks. They welcomed the merchants from the different countries. They don't need to charge of money from them to stay in their caravanserai. They just only charge it for the animal food. Camel, what they eat, they consume. They have to be charged for that.
So it had used also the caravanserai, as I said. This place it was used as a mosque, but maybe you notice that from the outside it doesn't look like the mosque of the Istanbul you have seen. So like Sultanahmet or Blue Mosque, we may say that, or Süleymaniye is a different plan, but this is also leading to new concepts and also new constitutions to the constructions of the mosque. We may say that this is the starting age of the Turks influence with the especially Eastern, under the Eastern influence, Iranian influence, or we can say that medieval influence over this mosque, and also the Turkish next generation's mosque. We can say that. Oke. Cukup panjang ya. Oh ya, jadi kalau misalkan yang Fadil dapat dari Erdal Bey, kalau misalkan kita lihat di sini kita ada di Masjid Isa Bey. Nah, Isa Bey ini masjid ini dibangun itu untuk mendedikasikan untuk menghormati si Isa Bey. Isa Bey itu siapa sih? Isa Bey itu kalau bisa dibilang itu Isa Bey Buddha Emir deh mah. Evet. Nah, Isa Bey Beylik. Isa Bey itu adalah sultan kalau dibilang ya, atau raja. Jadi yang membangun ini adalah arsitek yang namanya itu Ali bin Dimiskis. Yang dimana Dimiskis itu artinya Damaskus. Nah, beliau orang yang cerdas sehingga membangun masjid ini. Nah, kalau kita lihat sekeliling sini itu masih ada runtuhan ya. Runtuhan bangunan-bangunan itu adalah runtuhan dari gereja. Dulunya di sini ada gereja. Ya? Itu bekas runtuhan gerejanya masih ada. Tuh tiang-tiang juga di bawah juga ada kayak gitu. Nah, juga di sini itu juga sering terjadi gempa. Nah, karena kena gempa, masjid ini ada beberapa yang hancur bagian. Nah, tapi di abad ke-14 itu direnovasi. Bahkan kalau kita lihat sekarang juga tuh masih ada ya. Iya, kayu-kayunya. Kayu-kayunya. Nah, di abad ke-14 direnovasi. Nah, masjid ini bukan hanya sekedar tempat masjid, karena dulu itu di zamannya Selçuk, jalur ini itu menjadi jalur sutra. Jalur sutra di mana dari bagian Asia atau Eropa, makanya di sini juga tempatnya karawansarai. Apa sih karawansarai? Simpelnya karawansarai itu tempat di mana para pedagang dari Asia atau Eropa datang untuk tempat tinggal sementara atau hotel, kita bilang tempat tinggalnya. Kenapa sih adanya karawansarai ini? Semuanya itu gratis, kecuali untuk binatang-binatang makan itu bayar. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka terus jalan sampai malam, itu akan bahaya katanya. Makanya karawansarai ini untuk safety. Kita nggak tahu di luar malah ada bajing lompat atau apa. Makanya dia bilang kalau pagi gerbangnya dibuka, sebelum mataharinya terbenam ditutup. Karena untuk keselamatan, keamanan. Iya. Oleh karena itu, nah jadi ada dua. Itu untuk masjid, di sini juga ada karawansarai. Jadi semuanya free dibiayain, kecuali buat makanan hewan kayak unta kayak gitu. Nah, kalau kita lihat bentuk masjidnya juga, ini bentuknya beda dari bentuk yang ada masjid di Istanbul kalau kita lihat kemarin kan. Bentuk strukturnya. Kayak misalkan di Sulaiman disebut, terus Masjid Biru, beda sekali nih bentuk masjidnya ini. Seperti rumah ya? Ini seperti dipengaruhi oleh sebelum Ottoman kan Selçuk. Jadi dari timur, dia bilang dari Iran atau apa, ini yang mempengaruhi bentuk masjid ini. So especially what makes differences, what makes especially influence of the Iranian over this structure, especially this minaret, look, is with brick style. There is the brick constructions. You can see that. This is the Persians or Middle East countries influence. We can say that. And also this is the rectangular plan. What I mean, it is not a square plan. Generally in our country, Ottomans, they built the mosque as a square plan or cross plan way, but this is the rectangular plan. Uzun, dikdörtgen. Rectangular plan, and had also two domes at the top. But generally Ottoman, they construct their mosque with the center one big dome, and also spread little semicircle dome or some domes, we may say that. Oke. Nah, yang buat beda tambahan kenapa sih dari atau dipengaruhi dari Iran atau dari Timur Tengah di sana, kita bisa lihat dari menaranya aja udah beda. Itu terbuat dari batu bata. Menara-menaranya kita lihat di sana itu ada. Nah, terus dari bentuk lantainya juga tuh beda. Karena kenapa? Dia panjang-panjang, tapi kalau di Ottoman enggak. Dia nggak panjang-panjang kayak gini, dia kayak bentuknya kayak square, kotak apa sih, persegi kecil ya. Kalau ini panjang-panjang. Nah, yang lebih penting adalah di dalamnya itu ada dua kubah. Ada dua kubah, sedangkan kalau misalkan masjid setelah Ottoman itu rata-rata kubahnya cuma di pusat besar satu. Nah, ini di dalam ada dua. Bisa kita lihat. Ottoman has the triangle arch, okay, like this. But Roman has the semicircle arch.
this is like a meeting point of the two civilizations, architecture. We can say that. So not completely semicircle, not completely triangle form. You can see. Bu Ottoman değil mi? Yeah, evet. Osmanlı evet, biraz üçgensi. Üçgen ama Roman. Biraz daha böyle yarım daire şeklinde Oke. kemerler. Jadi kalau misalkan di Ottoman itu biasanya kalau misalkan kita lihat bentuk atasnya itu biasanya dia kayak segitiga kayak gini. Kenapa sih? Nah, segitiga ini kayak meeting point atau pertemuan antara dua sivilisasi peradaban kayak gitu. Tapi kalau Roma itu cuman dia agak lengkung kayak gini nih, agak bentuknya nih. Cuman kayak gini. Oh, ini maksudnya. Iya, itu. And there are three entrance gate to courtyard from the east to west and also from the north side. 1, 2, Yes, 1, 2, 3. To the entering to the mosque. Yeah, before entering to the mosque, as we Muslim we do cleaning, and after ablutions that, and we enter to mosque to pray. And what's make this distinguished the architect Ali construct the mosque with the Umayyad in Damascus. That is also one of the biggest mosque called Umayyad Mosque. Anavi, yes, Umayyad Mosque. And other is in Anatolia or country southeast Turkey called Haram Urfa. There is also another. This mosque is smaller plan than the Umayyad Mosque and also Haram Grand Mosque. We may say that. Ali made it. Ali made it. Yes, it was like those plan, but this plan is smaller than the Damascus Mosque and also Haram Mosque. Almost. Haram is Urfa in Urfa. Oh, in Urfa. This is also the smaller one. But this is smaller than those one. Oke, jadi kalau misalkan dibilang kita ada 3 pintu untuk masuk di sana, terus biasanya ngambil wudhu di sini, terus masuk ke dalam. Nah, kata dia si Ali ini yang arsiteknya itu juga bikin masjid lain yang ada di kata dia di Damaskus. Umayyad di Damaskus, terus ada di Sani Urfa, ada Haran sama ini. Tapi ini lebih kecil daripada masjid yang dibuat yang di Damaskus sama di Sani Urfa. And also Diyarbakir. Ada juga Diyarbakir juga. Ulu Jami. Ulu Jami. So Ulu Jami means in Turkish Grand Mosque. So Grand masjid besar Ulu Jami. Ulu Jami. Sorry in Turkish. Every especially city center or the town there was the one big mosque in Turkey in Anatolia. Those mosques were called as in the past Grand Mosque. Ulu Mosque. So as you enter inside, you will see the opposite part where the imam standing, leading the people to pray. You know, that part was very geometrical designs, carved. So why? Because give the essence of the high rank. You know how the commander in the military is high rank, have the stars, have the very ornamentations over their clothes. For the imam standing is the place also must be essential place because just he met towards the Mecca, holy Mecca, and people after him they standing. So his positions also where he's standing platform is higher than the ordinary people where they standing to the inside of the mosque. Anyway, all the mosque as a structural way like a hierarchical level was constructed. For instance, from downside to the till the dome there is the like a steps hierarchical way, hierarchical concept was adopted. Oke, kalau misalkan kita masuk ke dalam, kita lihat buat tempat di mana imam itu sholat atau menjadi atau ngelit atau apa ya, jadi imam di belakang imam itu berbeda tempat imam di dalam bentuknya. Kalau dia bilang misalkan kalau militer aja yang panglima tinggi dia kan punya bintang. Imam juga di sana juga ada tempat khusus yang berbeda bangunannya. Nanti kita lihat di dalam. Karena kenapa? Kalau lihat di bawahnya juga dia tempatnya si imam lebih tinggi daripada jamaahnya. Karena ketika dia walaupun bintang. Walaupun berbintang, tetap di bawahnya. Enggak, si imam itu di atas tempatnya kalau kita lihat. Iya, jadi yang orang berbintang pun tetap di bawah kan? Tetap di bawah. Iya, maksudnya enggak lebih tinggi dari imam gitu. Enggak lebih tinggi dari imam. Jadi imam tuh paling tinggi posisinya dia. Just I mentioned about the ranks. The ranks gitu. Nah, imam. Nah, jadi yang namanya tempat imam juga butuh yang namanya kayak yang berbeda. Iya. Kayak gitu. Jadi kita nanti bisa lihat juga. Okay, now you can take recordings inside and kayak pakai AC ya. Pakai AC. Dingin banget. Oh iya tuh benar. Nah, inilah masjid yang dibangun oleh apa namanya, orang dermawan mungkin Kang Arman ya, dari Damaskus, dari Syria. Damaskus itu Syria, dan
dari apa namanya, Damaskus itu kalau dulu kan berarti Syam ya Bung Hasiban ya. Jadi Syam, dan seperti inilah tempat imamnya. Dia lebih khutbahnya di sini. Kok ini di sini setiap masjid itu rata-rata tempat khotibnya itu kayak di Madinah ya Bung Hasim? Rata-rata ya, hampir sama. Karena dulu yang di Madinah itu peninggalan Utsmaniyah Osmaniyah kan. terakhir. Sampai hari ini. Sampai hari ini itu peninggalan Utsmaniyah. Makanya banyak Oh nggak boleh naik Bung Hasim. di sana itu peninggalan Utsmaniyah yang berkiblat ke Turki. Ke pasti. Turki ya. Ah, Ya. itulah Terus Bung, dan ini tempat imamnya ini tempat imam. ini ya. Masya Allah. Ini unik juga nih tempat mihrabnya nih. Ininya benar-benar marmer semua ya. Masya Allah. Dan di sini bagusnya lagi Bung Has, di sini ada tulisan bahasa Arabnya Bung Has. Sholat itu jangan tidur. Ada bahasa Arabnya juga Mas. Tempat ini nih apa? Dakwah, dakwah wal irsyad. Dan di sini Bayan Lar Kismi. Oh, Kismi itu perempuan Bung Has. Bukan. Oh, Bayan Lar Bayan Lar perempuan. wanita. Kismi itu Kalau- Gisem. Section. Kalau bayan satu wanita. Satu wanita. Kalau bayan lar wanita-wanita. Wanita. Gisem an-nisa. Bahasa Arabnya. Nisa itu bayan lar. Iya, Bayan Lar ya. Boleh kita ke Gisem an-nisa. Siapa tahu ada apa-apa di dalam kan. Oh, ternyata nggak ada apa-apa. Mas. Seperti ini aja. Sama saja dengan yang lain. Oke. Oke. Jadi kita dahsyat Bung Has. Iya. Ini tiangnya gede banget loh. Oh, Coba iya ya. kita peluk gini. Iya. Jauh lebih gede Istiqlal. Terus apa lagi yang ada di sini? Ini maktabah nih. Di sini ada Kitab-kitab, ada maktabah. kitab-kitab stationery. Air minum gratis disediakan. Gratis nggak sih? Mumpung ada di sini yang gratis, kalau di sini mahal air. Tapi temboknya udah ini ya, lampu-lampunya ya. Bangunan zaman dahulu tuh memang kayak mirip tinggi banget Bung Has ya. Dulu saya mikirnya mereka itu bikinnya gimana gitu. Enggak, ini mirip gereja Bung Has. Tadinya gereja ini, semua jadi masjid sekarang. Jadi rata-rata di Turki itu kebanyakan bekas gereja terus dibikin masjid. Nah, seperti itu. Nah, Kang Alman, jadi ternyata ini Kang Alman, ini bekas gereja dijadikan masjid. Oh, ternyata di Turki itu banyak gereja yang dijadikan Masjid. masjid ya. Iya, betul sekali. Jadi ini pendapat Kang Alman dengan masjid seperti ini nih, berarti apa gitu? Apa harapannya? Bukan kebanggaan gimana gitu sebagai umat muslim gitu. Luar biasa ini yang tadinya gereja dialih fungsikan menjadi masjid ya, dengan apa arsitek yang amazing ini, tinggi. Ini dari Damaskus, dari Iya. Syam, dari Syria. Syria ya. Coba bisa teman-teman lihat ini ke atas, coba ke atasin kamera. Ya Allah, ini tinggi banget, dan di sini nggak harus pakai AC karena dingin guys. Maksudnya tinggi. Desain gereja seperti itu. Oh, jadi biar menggema. Ini kalau kita azan di sini nggak harus pakai mikrofon lagi, menggema ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kan? Ya kan? Iya. Masya Allah. Kita sambil closing aja. Oke, biar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi di Turki itu banyak banget tempat sejarah yang bersangkutan dengan dua agama, Islam dan Kristen. Tapi karena saya sebagai orang Islam, saya lebih mendalami tentang sejarah dari sisi Islamnya, ya. Ini luar biasa. Pokoknya di saat kita ikutin terus adventure kita di tanah Turki ini, tanah Eropa, banyak hal unik dan menarik. Pokoknya pantengin terus ya, pokoknya nggak rugi. Dan jangan lupa Subscribe, tombol-tombol. nah itu, dan kalau ada iklan jangan di skip. Iya, itu penting untuk menambah stamina biar kita bisa adventure ke tempat Eropa yang lebih jauh lagi. Oke, tutup aja.
Jangan lupa mampir ke channel Aman Mulyana dan Bu Hasibuan, dan jangan lupa share ke seluruh share ke seluruh dunia biar channel Bahrawi nambah kece badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.